नहीं पंडिते बापा थाउ थाउ पुओ मरी जाउची राधा गोटे पद लिखिले कहले पूर्व कर्मार्जित फल भोगिबाकू मरते आसीछि पूर्वर्जित कर्मफल भोगिबाकू आमे माने आसीछे हमर जोठी कर्मफल सरी गला आमे आ मुहूर्ते रही परिबानी ये पाला न सरीबा पूर्व जदि मो कर्मफल सरी जीवो मु आ बसा घर धरी पारिबिनी सार तमर केते न सरू आज्ञा तो कहिबारे नाही कि मो कहिबारे नाही रे तेनु हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव एमती तो अनेक कथा अछि मौसा जो राजा ठीक राज्यर प्रजा ठीक समस्त धनी केही गरीब नुह मौसा दी जनक आखिरे लुह खाइबा को तांगर अभाव नाही द्वारका राजा भगवान कृष्ण राजा प्रजा माने सुखरे काउथी पळत कला बेले धनर प्राचुर्य ऊपर सर्व प्रजा वृंद किंतु दी जनक आखिरे लुह गोटे पुरुष गोटे स्त्री से स्वामी स्त्री से पुणी ब्राह्मण ब्राह्मणी तांको आखिरे काई कि लुह इंदिरावास पाई नथिबे नाही रे देखुना कोटिपति लोक इंदिरावास रे मूर्ख भलिया कथा करछु ताले कामसती काई गोटे धनी घर बहु आली अलंकार केते साज रखी केते दामी साड़ी पिंधु गोटे कथा अभाव थे आखिर लुह सुखिब आज ये ब्राह्मणी रही अवस्था गोटे पद मानसिंगी गाउची भगवान कृष्ण नारायण द्वारका राज्य गोटे ब्राह्मणी आखिर अनवरत अश्रुधार निर्गत होउची कौन पाई से कांदुची गोटे पद मानसिंह कहले डॉक्टर माधुर मानसिंह कहला ये अष्ट एमतिया पाला 5 राति बोल गले आ घर बाहर जा चिन्ह पारिबनी तथापि टंका अधिया देबे कथा चाउतले अलंकार ये सबु तक पूरा व्यूह चक्र रु जाउछि आमे भाबिथिलु एइठु एइठु भितरे काम सारधान हई पारिबनी रविवार माछ खाइबू मु नाई कर देछि कोउठी हबनी सोना दास जो मंच को जीवो सेठी मांस करई दबनी तमे खाइबे बोले कामे खाइबे तू किए कहला ये अष्ट अलंकार पिंधी थिबो विमंडिता सुंदरी नारी जदि पुओ झील न आखिर लुह सुखिब सुखिब तेणु करी आज ये ब्राह्मणी से अवस्था ताठारु गुरुतर अवस्था गोटे नुह दुईटी नुह 8 पिला को जन्म जाइए ब्राह्मणी से माने जन्म हेबा मात्रे प्राणवायु उड़ी जाइए से शरीर मृत पिंड शून्य मार्ग ताले पंडित कौ मां धैर्य धरिबो ना गर्भ कष्ट को सही जंत्रणा को सही प्रसव वेदना को 8टा पिला जन्म करी सारिबा परे ब्राह्मणी आज विचार करूची ठाकुरे
ମୁଁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ମୁଁ ବୋଧେ କେଉଁ ପିଲା କଅଁଳା ପିଲାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଛି ଆଜି ମୁଁ 8ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ପରେ କେହି ଜଣେ ମତେ ମା ଡାକିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଆଲୋ ମା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମା ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ସବୁତକ କଷ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ ମା ଡାକରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ମା ଡାକ ये दुनिया रे माँ परी किए अच्छी 92 वर्षर मो जन्मदात्री माँ ये बसी आज्ञा मो माँ शरीर खराब है से रक्त बांती कला हाथ भांगी गला मु कड़े छाड़ी जाई मो अष्टमी बंधु को देखिया अरे पुओ तेणु से माँ मोर ये जो जदि मु पालारू जाए कौन सी पाला मंचरे खाइबा पीबार व्यतिक्रम हुए एठी तो किसी असुविधा नहीं एठी बाबुली बाबू अच्छी बापुनी बाबू अच्छी एवं सारे तो से बसाहर खास जाऊ तेणु मोर से 92 वर्षर माँ मोर सारे मो गालू को देखी कहीदेव अनुष्ठान रे भल खाइबा कि ना ये भी बारंबार गोटे कथा बापा तू एते पाला कहीं जाई बोलुछु देह खराब हम से कथा कौन स्त्री कहबा स्त्री कहब केते चेंज पैसा मिली प्राइज पैसा मते दियो काउंडे पार्टी करछुबा तेणु करी ये दुनिया रे ममतामयी माँ कहीं के काम दोची हेलो माँ माँ डाको शुणु नहीं 8टा पिला जन्म करिछि गोटे पद कहूची माँ लिखिले आपण मानकर मधु बाबू मु कहिछि आज अहंकार भितर बही के नबाकू पड़िबो कला कह दुनिया रे मासीना बड़ा मासीना बड़ा मासीना बड़ा किए अच्छी बड़ रे बाबू माने मु तुमको हाथ जोड़ुची तुम्हें माने समस्ते मन दे शुण कहला मार से मार ये पुओ माँ को खाइबा को न दऊ भिने करी दऊ सबु बेले मार चिंता मो पुओ केमिति अच्छी मो पुओ भलरे अच्छी ना नाई माँ खाली कौन सेति की पुओ हे पछे मार आखि की निजे भूत रवि निजे अनुध्यान करिछि मोरी गाँव गोटे माँ तार 15 वर्षर पुओ से माँ मोर बहु हिसाब हम ता पुओटा छोटा मु दुकान आड़ को जाइली मु कहीदेली रे छोटा कौन करुचु ता बहु कहला कहला ककेई आपण गाय कहीकि मो पुओ को छोटा कहले मु कहली भूल हो जाइछि माँ मोर भूल हो जाइछि माँ आखि आगरे ता अंध पुओ को कि अंध कहू छोटा कहू ताठी निया भागे जेब पुओ हे पछे पिला मान को कांधरे मशानी मुही की जीवा पाई बापा माँ चाहती आलो माँ ये दुनिया रे को बापा माँ चाहती से बापा माँ बंची थाउ थाउ पिला माने मरी जातु कि दुस्सह दुख कि दुस्सह जंत्रणा घर कोण रे घुमुरी घुमुरी कांदुची आज ब्राह्मणी कहला ठाकुरे मु की कर्म करी तू कहीं मते आज ये दंड देलु 8टा जाक पिला मरी गले ना मु ये संसार भितर आउ केबे निमज्जी भी नाही बहुत दिन बीती जीवा परे विज्ञ ब्राह्मण विचार कले कहले 8टा पिला हरई थबा मां आउ संसार प्रति अनासक्त भाव अंतर जगत रे जागी ता माने कोन एठु मो वंश बणे जेबो मो पितृपुरुष माने कोन पानी मुंदिए पाइबेनी नहीं नहीं मते जीवा पाई पड़िबो
ମୁଁ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରିବି। ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୟା କଲେ ପୁନର୍ବାର ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସାରମାନ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପାଲାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର 8ଟା ପୁଅ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁନର୍ବାର ପୁଅ ପାଇବା କାହିଁ ଆଶାଇ। ସେ ବିଚାର କରୁଛି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆପତ୍ତି କରିବି, ପୁନର୍ବାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସହିତ ସହବାସ ହବ, ମିଳନ ହବ, ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ, ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ହୟ ନନା ଗୋସେଇ ଇଏ ନବମ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ପୁଅ ପାଇଁ? ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ହେତୁ କୌଣସି ମାର 5-7ଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ପୁଅ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା করে 8-10ଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପୁଅ। ସଂସାର ଭିତରେ ପୁଅର ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଝିଅର ମୂଲ୍ୟ। ହଁ, 1000 ପୁଅରେ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅରେ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ। ପୁଅ ଠାରୁ ଝିଅର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଧିକ ଶୁଣିବୁ? କାହିଁକି ତୋର ଝିଅ ନାହିଁ କି? ଝିଅ ନାହିଁ କଥାରେ କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡିକି ପାରେ ଅଛି, ଝିଅ ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡିକି ପାରେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଝିଅଟିଏ ଦରକାର। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯୌତୁକ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜରେ କୋଉ ମା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମା ସିଏ ଯେମିତି ନାରୀରୁ ନାରାୟଣୀ ହେଇଛି, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅନୁରୂପା ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ। ये दुनिया रे पुआ और झियो भितर फरक देख। ये दुनिया रे कला लेखिले किए ना आपण मानकर ओडिया साहित्य आपण मानकर कुंतला कुमारी सावत कला सतपुत्रवती महाभाग्य करुणा दोट गरम बोपाल ये किए भा गोछी हारी देवी तू रागिबु तू बदमासी को हाड़ मु मूलरू कहिची केही का बसा घर को जीवनी तू खरा बेले जाई कि तांको बसा घरे पछचू चुप तू आरो पालठू बाहर जीवु से जाई कि से फेला वाला संगे रहिबु सेठी थोर जति मिलिबो ठीक तमर पूरा दी भाई बेरा को सुनथली दी भाई अरे मां पेटर भाई नो दी भाई तमर चुप कला ये मनरु मुरुछि पांती की भोला ये पांती भोला ये सोनाली पिसा निश्वास तू कौन पाली धरचु तू खाली आ करचु पाली धरनु से प्रभात सावरिया एमती कानेइले ठीक हबो तेनु जेति के आपण माने बसचंती सुनंतु जेते बेले काट पड़थबो सेति बेले पानी पीबो तुम पालिया को नीति जानि नहीं जेते बेले गाय को प्रश्न पचार दबो सेति बेले तुम मिश्री पानी पीउथबो हां बरा कोन हेला हमें चौधरा नो चुबैबो तेनु हजुरे सतपुत्रवती हौ महाभाग्यवती हौ जदि कुनी झियोटीए नाई मां मन बुझीबनी तार कारण ठिया हो प्राक्टिकल बुझेई देबी बुली जा एठी तू ठिया आइछु आगे रे तो पुओ
ପଛରେ ତୋ ବାପା ବାପା ସଂସାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଚୁପ୍। ଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ତୋ ରୋଜଗାର ଚଳୁଛି। ଏଇଟା ଠିକ ଅତୀତ କିଏ? ପୁଅ ଅଛି ତ ବାପା ନାଇଁ ଅତୀତ ପୁଅ ନା ଭବିଷ୍ୟତ ତୋ ବାପା। ଯେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ବାପା ଡାକିବାକୁ କାହିଁକି ପାଟି କନା? ଅତୀତ କିଏ? ଅଛି ତ ତୋ ବାପା। ବାପା ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ? ପୁଅ ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଂସାରରୁ କିଏ ବିଦାୟ ନେବେ? ବାପା ଅତୀତ। ବାପା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା। ତୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛି, ଅତୀତ ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଚାଲିଗଲା। ମାନେ ତୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି, ତୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛି, ତୁ ମରିଗଲୁ। କାଇଁ ତମେ ମରିଯାଉ ନା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ତମେ ମରିଯାଉନ। ମୁଁ କାହିଁ ମରିବି? ଆର ପାଲା ବାଲା ମରୁନାହିଁ, ଜାଣିକିରି ମରିବୁ। ଦି ଜଣ ଯାହା ମରିବୁ, ମୁଁ କାହିଁ ଆଗ ମରିବି? ଶୁଣୁ, ଇଏ ତୁ ତୋ ବାପା ଆଗ ମରିଥାନ୍ତା, ତୁ ତୋ ବାପାର ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଗେଡୁଆ, ଆଜ୍ଞା ତୋ ବାପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମରିଗଲୁ। ମରିଗଲି ତୋ ବାପା ତୋ ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମଲା। ମଲା କିଏ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦବ? ମୋ ପୁଅ ଦବ ତୋ ମନକୁ ତୋ ପୁଅ ଦବ? ହବନି, କଣ ଘର ଦବି ସବୁ ଖାଇବ ଦବ ନା ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର କହିଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି। ପଛରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଜ୍ଞା ପୁଅ, ତୋ ପୁଅ ତୋ ବାପାର ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦବ ନାହିଁ। ଦବ କିଏ ତୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ଅଛି ହଁ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି। ଅଛି। ସିଏ ହବ ତୋର କଣ? ଭଣଜା ତୋ ବାପାର ହବ କଣ? ନାତି ସେଇ ଝିଅର ପୁଅ ନାତି, ଝିଅର ପୁଅ ନାତି, ସ୍ୱର୍ଗେ ଜାଳିବ ବତୀ, ପୁଅର ପୁଅ ନାତି ମାରିବ। ଜାଣିଛ? ତେଣୁ ଝିଅର ପୁଅ ନାତି ଜେଜେ ବାପାର ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦବ। ବୁଝିଲୁ? ତେଣୁ କନ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଦୁହିତା। ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ବୋଧେ, କହୁଥିଲେ କେତେ ଗୁଡେ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେଣି, ଏଠି ଯେତେ ସାର୍ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ବାହାରୁଥିବେ ଟଙ୍କା 10ଟା ଦେବାକୁ କହିବେ ଆଗ ପାଇଁ ଆମେ ଦବୁ। କହୁଛି ଝିଅ ନାହିଁ, ଯେ ବାଗ ନୁହଁ। ଯୋଉ ବାବୁଙ୍କର ଝିଅ ନାହିଁ ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, କେମିତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି। ମୋର ତ ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ମୋ ବାପା କଣ ଏ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ନ ଟିକିଛି? କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ? ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ କହିଲା, କହିଲା କୁପାରାମ ପ୍ରପାକାରୀ ତଥା ବୃକ୍ଷାଦି କନ୍ୟା ପ୍ରଦ ସ୍ୱର୍ଗ ମାପ୍ନୋତି ସଂସାର। ଯେତିକି ଝିଅ ମାନେ ବସ ସବୁ ଶୁଣ, ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ପିଲାଙ୍କୁ 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କନ୍ୟା ନାହିଁ। ଆମ ବେଳା ଭଲ, ଆମେ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇ ପଡିଥିଲୁ, ନହେଲେ ଏବେ ବାହା ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଗାୟକୁ କିଏ ଝିଅ ଦବ? ଚୁପ୍ ହେଇବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ ଯଦି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କଲା, ଯଜମାନ କାମ କଲା, ଯଜମାନ କାମ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରୁଛି ମାସକୁ 1,00,000, ଯେ ଠିକ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ସେ ବାହା ହବ ନା? ମୋ ଝୁଅ ଯିବ ଚୁଡ଼ା ଦେଇ ଜଳପାନ ଫିଟାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ତୁମେ କେହି ଯଜମାନ କାମ କର ନା, ଯେ ଯାହା କାମ ଯେ ଯାହା କରିବି। ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ତଥାପି ମୁଁ କହିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 5 ରାତି ମାଗଣା ପାଲା କରିବି, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ଦେଲ, ମୋ ପୁତ୍ରା ବାହାବ, କେହି ରାଜି ନୁହଁ। ତେଣୁ ହଜୁରେ, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଜେନେରାଲ ହେଲୁ, 90% ରଖିଲେ ବି ଚାକିରି ନାହିଁ। ସାଡକୁ ଗଲେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ ମୋଡ। ତେଣୁ କୁପାରାମ ପ୍ରପାକାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ନାହିଁ, ପଇସା ଅଛି, ଯୋଉ ଗାଁରେ କୂଅ ପୋଖରୀ ନଥିବ ଖୋଳିଦେବୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଚନରେ ତୁ ହବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମନେ କର ମୋର ଝିଅ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ କୁହ ଖୋଳିବାକୁ, ସବୁ ଯାକ ବୁଡଉଛୁ। ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବି ବତା? ଝିଅ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କୁହ ଖୋଳିବାକୁ। ତଥା ବୃକ୍ଷାଦି ରୋପକ, ମାନେ ତୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ବାହୁରେ ବଳ ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବୁ? ଗଛଟେ ଲଗେଇ ହେଇଯିବ। ସେ ଗଛ ଦିନେ ବଡ ହେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର, ତାପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ପାଇ ପଥିକ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ତ ଗଛ ତଳେ, ଆଜ୍ଞା ତା ଶରୀରରୁ କାନ୍ତ ପସରି ଯାଏ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଏ ଗଛଟି ଯିଏ ଲଗେଇଛି ଲଗେଇଛି
ভগবান তার কল্যাণ করন্তু। গছ লগাইলে হব। গভର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ବନୀକରଣ କରୁଛି ରେ? ସେଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାମନୀଷୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଗଛ ଲଗା, ଗଛ ଲଗେଇଲେ କନ୍ୟା ଦାନରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ 99 ବର୍ଷରେ ବର୍ଷିୟାନ ଗାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ, କହିଲା ପରିବେଶ ଗଢେ ମହାନ ଜୀବନ, ମହତ ଶକ୍ତି ଆଧାର। ଏହି ପରିବେଶ ଗଢିଲା ଜୀବନ, ବାଳକାରୁ ହେଲା। ତୋ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଚୋର ହେଇଛନ୍ତି? ନା ପିଲାଦିନୁ ତୁ ତାକୁ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନୁ, ସାଡକୁ ଯାନି। ତେଣୁ ମୋ ମା ମାନେ ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖ ମନରେ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁଅଟିଏ ନହେଲେ ମୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର କି କାମରେ ଆସିବ? ଆପଣ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ଗୁଆ ବସଉଛନ୍ତି, ନଡିଆ ବସଉଛନ୍ତି, ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବ? କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପୁଅ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ, ଚିନ୍ତିତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ। ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ, କହିଲା ଏ ପୁଅ କଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ କାମ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ନରକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ହଇଲେ, କୋଟି ନରକ କୁଟାଳ ବସୁ କହିଲେ, ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ବସ ସବୁ ଶୁଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ। ବସୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ କୁଆଡେ ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ସେ ପୁତ ନାମକ ନର୍କ। ସାର୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର କଲା, ଆଉ କଣ 83 ନର୍କରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ପଡିଥିବେ? 83 ନର୍କରେ ପଡିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର କପିଳ ଗୋଟେ